Lord, everybody. Praise the Lord. Hallelujah. Ani ako karon nagabawali sa inyong atubangan. Adiyo haron ninyo masabtan doon sa paagi sa Ginoo nga kita maluwas. Una sa tanan, ang pulong nga ako pagkadalhon diya sa buhat 4:12. Nagayon diha, walay lain ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi ni maluwas kita. Men. Men. Kay maluwas man di ay kita na ngalana. Kinahanglan ato kanang sagupon haron kita maluwas ning katapusang madlaw. Men. Maigsoon. Men. Ikalipay na ko na ko nga kini mga pulungan nga ako nabati akong isa-isa sa inyong atubangan nga kinahanglan kayo dawaton sa tao kay kining kalana walay lain ngalan sa silong sa langit nga ihatag nato sa atong Dios mao lamang ang ngalan ni Jesus. Men. Tugma sa gisulti sa Mateo 1:21 ug anak niya usa ka bata nga lalaki ug siya paganganlan si Jesus kay siya magaluwas siya katawan gikan sa ilang mga sala. Sa dihan ang mga apostoles nagwali sa mayong balita, may suon, giwali nila ang pulong sa Ginoo. Men. Ug ang pulong sa Ginoo nagisgot sa Juan 14, sa isa akong dalan o kamatuoran o kinabuhi, walay makato sa mahan, gawas kung pinagi kaniya. Amen. Usa kini mga pulong nga mao kaniya ang pagasubayon sa taong gusto moadtog langit. Kaya ang langit igsoon dunay mga requirement. Ang requirement kinahanglan magpabautismo kita sa pangalan ni Jesus kaya ang ngalan ni Jesus mao may kaluwasan. Busa nintak na sa kabuntagon, Ito. unto akong idasig kaninyo nga unta ang inyong kasing-kasing inyong humukon haron ka mo makaplagan dining katapos ang madlaw sa kaluwasan. Amen. Maikson! Nasa indikaw kami kita dining katapos ang madlaw niya na ang mga problema. Kaya ang bilbiyan ningon sa Mateo 24 13, ang mulautay hanto sa katapusan, maula may maluwas. Men. Nagpasabot fiksaon na ang pulong nga malhutay na ay daghang problema. Daghang nga problema, mga bugas mahal na ang tanang paliton, mahal na bisan pa ang mga sigarilyo, bisan pa ang tinapa, bisan pa ang tanan gikson, mahal, gasolina, mahal. Apa ng tao mo palit kayon kay gikinanglan man kanato nining kalibutan. Busa nining tak na sa kautuhon. Salamat nining tanan nga ato nasayran nga gisulti na sa Ginoo nga mo ang tao mula hutay lamang hantod sa iyang pagbalik. Everybody praise the Lord. Lord. Kaya ang tao walay kaluwasan hinumdumi adto kita sa impierno. Men. Sa impierno manikson, niara nato ang langit, niara nato ang impierno. Wala tuo. Kung gusto kang langit, napag-antos. Kung gusto kang impierno, ayaw pag-antos. Kaya kanang tanan mga butana, atong makaplagan ka na ng Biblia, kung unsa inyong ipugas, mao'y inyong anihon. Amen. Unsa kay matong ipugas na to ang dili mag-antos, dan dito ka. Gusto ka man magantos, dili ka sa langit. Kaya ang langit, daghang alantuson. Gusto kay daghang mga alantuson, kinahanglan magtuon kita, haron kita makakatuon. Kaya dito sa langit, wala na dito bugas, wala na utang, wala na tanan. Dito, igulanta magdaig sa Ginoo, uban sa Ginoo. O dito, tagaan-tag kinabuhing dayon. Men. Busa karon ganda ka naman sa Ginoo. Kupti pag-ayaw imo na batanan, haroy walay makaagaw sa imong purong-purong. Mabasa ka na sa Pinadayag 3:11. Kupta nato ang atong gibatunan nga magkaluwasan haron dili kini maagaw sa kaaway. Amen. Amen. Men. Busa gikinahanglan kini nga kita mulahutay. Kining paglahutay migsoon daghang problema.
daghan balatian, daghang lutos, daghan daw dili ta kabarog. Apan isalig lang nimo sa Ginoo, hinumdumi ang Dios mo tuntun sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing, nagdili ka agi kay kining mga pulbutana. Mao na akong gisulti diha sa inyong atubangan nga daghan mga pagsulay nga mudangan samtang kamo mga sunod sa akong tunog. Amen. Everybody, praise the Lord. Praise the Lord. Nasayon kita igsoon nga ang Diyos nagsulti daan sa atong pagpangalagan. Nagaingon siya, ihala din yung lawas, ingon nga espirituhanong pagsimba, nagaingon ang Roma 12:1, busa, hanyon mo kamong mga igsoon sa pagtugyan sa iyong lawas, ingon nga espirituhanong pagsimba, kay kininig kinahanglan sa Dios, o dili ka musimba, so di ka kakaidungog sa pulong sa Ginoo, barapan kung musimba ka, tuwa di makaplagan ni mga pulong sa Ginoo, makahalahutay ikaw sa pagpangalagan, kaya ang alagad sa Dios, ang pagpastor, gamiton man sa Ginoo, haron ang iyang pulong nga magkalikon kita, haron di ta malimot sa iyang mga pulong, o kining mga butanga, mao kani ang dalan sa langit. Amen. Usap may suod, tabangi ang imong kaugalingon. Ayaw pagtanaw, pagtutok ni kalibutan kay kini kalibutan na kutob ra ni yuta. Apag kung tutukuhan nato ang langit na ang pulong sa Ginoo, maulang ka na ato sumayon may suod, kay nagayon ng Biblia, nga maunod sa Sudikap 5:23, pagawandayan untang imong lawas, kalagog lawas, nga dili masalawayon ni nagabot sa atong Ginoong Kristo. Sato pa, kita ang magbantay, kita ay pastor sa atong kaugalingon. Ang pastor igo lang magpahinumdum matag sa kanato, apan hinumdumi kitang naanan sa Ginoo, hinumdumi kita pastor sa kaugalingon. Bantayan nato ang atong pagkinabuhi ning kalibutan na, bantayan nato ang atong mga sulti, mga tinanawan, mga igdulungog, bisan pangtiil kamot, hinumdumi, bantayan kay niya man sa lawas, isulti sa Ginoo, kalang og lawas nga dili masalawayon. Kung masalawayon, wala tay langit mapaabot. Hinumdumi ang paglaom lam nato, mao lamang ang langit. Amen. Bisan usapan nato paningkamot ning kalibutan na, hinumdumi mahurot lang gihapon, bisan pang imong naog iungad sa yuta, mahurot lang gihapon, apan ang imong pagpangalangan dili mahulot, nga naman nagtigom tagbahadi dito sa langit, o kini walay mga kawatan o tangkop mga tayak mo kawat ini tungod kay ang Dios nagbantay sa imong mga binuhatan, kay nasayon man ang Dios kung langit imong tuyo, ang imong kasing-kasing imong ipiyal ngadto kaniya, ang imong nahunay ipiyal nimo kaniya, ang imong mga mata ipiyal nimo kaniya, ang imong igdulungog ipiyal nimo kaniya, ang tanan tibok mong lawas ipiyal ngadto kaniya, busa ang Ginoo, hallelujah, dili gyud siya malimot sa imong mga pag-ampo. Amen. Praise the Lord. Hinumduman na to siya ho. Si Humo sa katao nga nangalagad usab tama na to. Apay gipasigar mo sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Busa gignan niya ang yawa. Yawa din ka magikan. Sa kalang kanaog. Nakita mo ba si Hum nga akong tao? Nga hipit. Walay hipit dito sa yuta. O nakita na ko. Amen. O sa pagkakita sa maong yawa, ingon ang Ginoo, hilabti ang iyang kaptangan. Ayaw lang hilabti ang kinabuhi. Amen. Praise God. Kung sa nabasa ito sa Biblia, si Hum, ang iyang maanak nga 7 ka buhok, hangin na ang iyang balay kay nagkumbira, nangamatay ang 7. Amen. Ang iyang mga baka, maulang yapon. Ang iyang mga aslo, patuhay gagapon. Dibilan ako sa mo, report dito pa ho. Ang tanan siya kaptangan, nangahulot. Apan si Hum, wala mausabay ang kinabuhi. Amen. Kanunay ginigipan sa Ginoo ang iyang kinabuhi, kaya nasayon man ang si Hum. Ang Diyos mo naghatag sa iyang bahati, ang Diyos siya kuha. Praise the Lord. Kung sa kikinanglan ni katapos ang madlaw, unsa man ang kinabuhi niyo, ang kinabuhi niyo, sama pun ka nato.
Dato siya mga panuwa mo garbo. Wala siya bubiya sa wala siya buuban sa iyang mga baka, wala siya buuban sa iyang mga anak. Ang iyang gibanan mao lamang ang Dios. Kay nahibalo ang si Job nga ang Dios lamang may takiya siya hilomang kinabuhi. Ang Dios lamang sa buko at sa iyang mga anak. Busan nintak na sa kauton. Di kalipay na kung dako nga doon mga basahon. Ngayon niya na halo kita makataw sa iyang mga pulong. Kay kini mga pulunga mao kayo dalan sa langit. Amen. Maigsuon pa tayo. Ayaw kaliw yan. Nahibalo kita nini katapos ang madlaw. Wala tayong laing kadampan. Ang atong kadampan, mao lamang ang Diyos. Sa atong kinabuhi, mao lamang ang Diyos. Ang atong ginhawa, mao lamang ang Diyos. Wala'y lain, hallelujah, makahatag o gahom o kaalam, mao lamang si Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Busa si Jesus diha ang ministro din ng kalibutan na hinumdumi ang mga tao. Doon ay mga balatian, doon ay sangla, doon ay dugo, doon ay tanan na diha nakita sa Ginoo apan si Jesus iksoon wala gyud siya mubiya. Tungod kay iya kinang may misyon. Ingon nga siya tao, gisulong tao ang Dios. Ang misyon niya pag-aayos sa mga masakiton. Ang misyon niya pagluwas sa mga tao may mga mga walay kaluwasan. Musa ang misyon niya gibuhat niya. Dunay usa ka babaeng talidugo miadto dugay na kay 12 anyos na igsoon ang iyang mga sakit taas na kapanahon nahurot ng iyang kabtangan sa mga doktor wala gyud siya maayo apan dungog niya nga naay Hesus nga bibaklay sa dalan nagkuyog naghantaw busa ingon siya kining Hesus nga akong nabati nga ngalan ako kining batayan kay moagi kining adlaw busa dito ang babae niya tag sa dalan ug dito nakita niya na si Jesus apan dili siya mga dool nga naman dilibutan sa mga tao apan ang babae nga mao gyud gusto siya dulay maayo siya mikamang yun siya, natapatiran siya, nadasmagan siya, wala yun sa mga balay, sige siyang kamang, hallelujah, o di, wala na siya maglakaw, hallelujah, kaya di man siya kalakaw, kaya dasmagan man siya mga tao, kaya di po numdum kami, so ang tao, wala na dugo, di rin naging siya, wala kusog, busa, sa diha, nagsige siyang kamang, o sa kabutang, o sa kamayo, daluwagang niya ikamangan, o nihikap, ang babae sa pinsin sa Ginoo ug mitag-on ang iyang mga Amen. tinadugo. Praise the Lord. Pagtuo ka na sa kabay nga siya gid maayo. Kung makahikap lang siya sa sinsin lamang maayo na siya. Sa kini nga itong pagtuo karon kinahanglan gamiton nato kini. Amen. Kaya ang Biblia, ibalik na ko, nagingon sa buhat ko, tudusi, walay lain ngalan sa silong sa langit, gagihatag na to sa mga tao, nga pinaagi ni maluwas kita. Busa kay diha, gisulti sa Ginoo, ang kining ngalan ni Jesus, mao lamang ang kaluwasan. Busa pagbaptismo kini sa mangalan ni Jesus, ang tanan, tuhod mga pikaw tungod sa ngalan ni Jesus, tanan, tuwan sa laob sa yuta, ibabaw sa yuta, sa langit, ang tanan tuhod mga pikaw tungod sa pangalan ni Jesus, mao kanyang gamhan nga ngalan gihatag nganhi kanato busa din nato kahiyon nato kasing-kasing magpadayon kita hanila kung wala pa ka makaplagi sa Ginoo wala pa kay pagtuo sa Ginoo ay nang Ginoo tagay ko pagtuo sa imong pangalan kay gusto kong maluwas na imong ngalan kini ngalan namig son mao lamang ang kaluwasan dili relihiyon dili karatula kundi ang ngalan na atong kaluwasan ning katapusan madlaw. Salamat sa imong mga pagtubag kini mga among mga pulong gidaig ka na akong Ginoo sa pagkamaayo o kining tanan among isalig kanimo ang pulong sa Ginoo o magpadayon kita sa pagpangalagad. Ipaubos na ito atong kaugalingon kanunay kitang magmalandong sa Ginoo adlaw gabi kay kining atong kinabuhi dili ato iya sa Ginoo. Busa nagingon ang Biblia. Hallelujah. Nagingon si Pablo. Galatia 6:17. Ayaw ko ipisamok ni bisan kinsang tao. Kay gidala ko sa akong lawas ang timaan sa marka ni Jesus. Di na kamailog igsuon sa kalibutan. Amen.
Dili na ka mailog sa yawa. Ito mo nakita na sa Ginoo. Nakita na sa yawa nga gimarkahan na ikaw sa iyang pangalan. Amen. Salamat ning tanan Ginoo. Iligsoon sa gugma sa Ginoo kanimo kanako. Dili ta mailog. Kung doon na kay baka, kumuha to sa lain turil, mailhan nimo kay gimarkahan manimo sa imong pangalan. Kung doon na kay kanding, oh, gimarkahan lang yapon, makuha yun nimo. Maupod ang Diyos. Dili mo kumpiyansa. Usa, sulti, gisulti sa lagad sa Diyos ni Pablo. Ayaw ko ipasamo. May bisang kinsang tao. Kaya ginadala ko sa akong lawas ang timaan sa marka ni Jesus. Amen. Usa, doon ay mga pundok na maduol na to. Ina. Sulti. Ikaw, nabunyaga na ba sa pangalan ni Jesus? Kaya kung sa lihang mabunyaga na ka, dimarkahan na sa ikaw sa ngalan ni Jesus. Pero wala ka mo dawat siyang pangalan sa bautismo, hinumdumi. Ilugod pa ka sa kaaway. Amen. Usa, nintag nasa ka utuhon, gidasig o gipasalamatan ka nako, makundo na kay humok kasing-kasing, pangayuan sa Ginoo. Ngayon o pasabta ko sa mga pulong. Kaya nasayon ako iksoon ng Ginoo nga, wala pa ko may malo. Usa, ingon ang Ginoo, pangayo ka mong bisan unsa. Kaya ako maghatag kaniyo. Ang tinatagan sa Ginoo dili hatag bawi kun dili. Amen. Tininudalay yun. Kaya pagluwas niya sa matag usa kanato kitang tao, iya kini gihaguan. Gisumbag siya, giludan siya, gikulata siya. Tungod kanimo kanako. Haron kita magkaplagan nga maluwas ni katapos sa adlaw. Amen. Usa tabangi ang imong kaugalingon. Kung doon na ka na may pagtuo, duulang pastor namo, Pastor Rick Villamor, mao ka na siya mga tudlo bugiya kanimo padulong sa gingarihan sa Dios. O kinitanan lamang ako isalig pasalamatan sa ngalan Kristo Jesus. Amen. Saan to? Ampon ito. Opa. Kumahan nga balaan ng takna sa kautuhon. Ipasalamatan ka na mo Ginoo sa among pulong karon nga ako gisaysay. Bisan hamuho lang Ginoo igsoon. Ginoo. Apan itisok sa imong mga katawhan ang pulong nga ilang mabati nga dili mawala sa ilang idulungog kung makaplagan nimo sila nga maluwas ni katapos ang adlaw. Hallelujah. Tabagi sa ko Ginoo. Tabagi akong anak din igso Ginoo. Bisan pa tanan akong silingan din tabagi sa problema. Tanan igso Ginoo nga akong gihalad kanimo. Ako ibalik ang kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen.